Dobrodošli u novu epizodu na kanalu Operativni građani. Današnja tema jeste sajam u Nürnbergu, odnosno EWA 2026. godine. Mnogo vas je pitalo otkud ja tamo, koliko sam bio i šta se sve izdešavalo, kao i mnogo vas je želelo da vidi neke novitete koje taj sajam donosi, tako da ću pokušati sve to da spakujem u ovu jednu epizodu. Međutim, nažalost moram da se ogradim i da vam se izvinim. Nakon prvog dana i snimanja raznih štandova, primijetio sam da moje kamermanske sposobnosti nisu ni blizu koliko bih ja to želeo da budu i da mi je jednostavno postalo izuzetno teško da snimam i da razgovaram sa tim ljudima, s obzirom da sam sa svima njima prvi put razgovarao i pričao o stvarima koje su vezane za ovaj kanal ili sajam generalno. Tako da, nažalost, snimci nisu ispali onakvi kakve bih želeo da jesu. Ali to je još jedna lekcija za ovakav tip programa i za ovakve događaje, odnosno neophodno je imati kamermana sa sobom da bi to moglo sve lepo da izgleda. Naravno, vi ćete vidjeti sve te inovacije na nekim drugim kanalima koji to rade mnogo bolje od mene samog. Tako da ovaj klip želim da posvetim svega nekoliko stvari koje sam ja lično prošao tamo i o kojima mogu da pričam. Pa da krenemo od početka. Kao prvo, mnogo me pitalo otkud ja tamo i dugujem vam malo objašnjenje. Naime, ja sam radio na tom sajmu. Angažovala me kompanija Aimwin, koja je američka kompanija koja se bavi proizvodnjom optičkih nišana, uglavnom red dotova, kao i rasvete za oružje. I naravno, otišao sam u Nürnberg na sajam. Inače, prvi put sam otišao i u Nürnberg i na sajam, tako da to je bilo jedno ogromno iskustvo za mene. Ova kompanija je izuzetno mlada i postoji samo 2 godine, tako da imaju veoma velik broj proizvoda za tako kratko vrijeme i konstantno bacuju neke inovacije koje će biti svakako zanimljive za razne korisnike. Neki od novih modela ćete moći premjerno da vidite na ovom kanalu, tako da svakako ćete imati ekskluzivan sadržaj vezano za ovaj brand, ali isto tako sadržaj koji se malo više fokusira na streljaštvo. I da se vratimo na sajam. Dakle, ja sam otišao na sajam u utorak 25. februara i ostao sam tamo do nedelje, što je bio 1. mart. Moram da kažem da sam oduševljen na način koji je to organizovano, s obzirom da je upravo 2 dana prije toga, odnosno ponedjeljak i utorak, ako se ne varam, bio NTAC, odnosno Enforce TAC, koji je sajam koji je više orijentisan na prodaju B2G, odnosno Business to Government, odnosno vlade i razne kompanije, gdje bukvalno nama fizičkim licima je pristup onemogućen. I također kompanijama koje nemaju uslove, koje nemaju kapacitete da stvaraju i da imaju proizvode koje su u ogromnim količinama i koji ispunjavaju mil-spec standarde, jel? I tako postoji IWA, odnosno sajam koji je više namijenjen za outdoor publiku kao i za krajnje korisnike u smislu fizičkih lica koji se bave streljaštvom. Kao što rekoh, videi koje sam ja načinio nisu baš po meni zadovoljavajuće kvaliteta, ali sam zato izdvojio par stvari koje me vas dosta pitalo i za koje je bilo najviše interesovanja. Pa da prvo krenemo od tog famoznog Glocka i tih nevjerovatnih izmjena u vidu 6. generacije Glock pištolja. Imao sam naravno priliku da odem tamo i da isprobam taj pištolj, nažalost ne da gađam iz njega, ali čisto da ga uzmem u ruke, vidim kako to sve funkcioniše, kakav je osjećaj, koje su te male izmjene koje mogu da naprave značajnu razliku. Pogotovo za nekoga ko je početnik u svijetu streljaštva, odnosno takmičenja u streljaštvu, i za nekoga ko bi prvi put kupovao pištolj. Ja lično sam želeo da odem na taj sajam i da vidim Walther PDP, jer sam smatrao da će to biti moj prvi pištolj, ali nakon isprobavanja nove generacije Glocka mogu da kažem sa sigurnošću da će Glock generacije 6 biti moj prvi pištolj. A zašto to kažem? Zato što izmjene koje su napravljene, po meni su napravljene u pozitivnom pravcu, pogotovo za nekoga ko je već upoznat sa platformom Glocka, odnosno sa samim načinom funkcionisanja. I te sitne inovacije zapravo su samo poboljšanje. Nisam našao ni jedan negativan aspekt, tako da za ono što sam, da kažem, držao ga u rukama, isprobavao, gledao i naravno okidao više puta, što možete da vidite u snimku, smatram da je izuzetno dobar pištolj, pogotovo za nekoga ko će tek da kupi prvi put pištolj i oružje generalno u Srbiji. Također, ono što mi je jako zanimljivo jeste da je Glock zadržao cijenu generacije 5. Dakle, generacija 6 je u istom cenovnom rangu poput generacije 5, što je oko 800 evra. Same grip length to the front, but this one only is different. the difference is in the length of here. Okay? Yeah. So you can switch the upper parts. Oh, so okay, makes sense. Because before you cannot change the 17 frame into 19.
Hajde sada da pređemo na Walter. Naime, pre mog kontakta sa generacijom 6 Glocka, želeo sam da isprobam Walter PDP jer mi se nevjerojatno sviđao taj pištolj, odnosno njegova ergonomija na slikama. Nažalost, nigde u Srbiji nisam mogao da nađem gde bih mogao da isprobam taj pištolj, jer koliko sam video, nigde ga nema. Ako ga ima, pišite u komentarima, ispravite me. To mi je bilo veoma zanimljivo da odem tamo, vidim taj pištolj uživo i da ga držim u rukama da vidim kakva je ergonomija. I smatram da je to vrhunski pištolj, ali nekako naspram Glocka, koliko god ja želeo da idem u pravcu Waltera, delovao mi je malo krhko, odnosno malo, ako mogu da kažem, sofisticiraniji u smislu da bi mogao da bude podložan kvarovima, što nas dovodi do pitanja logistike. S obzirom da ga nema u Srbiji, ukoliko bi se bilo šta desilo, ukoliko bi mi trebao neki deo, to bi moralo sve da se naručuje iz inostranstva, što bi bio veoma dug i mukotrpan put. A s obzirom da je Glock rasprostranjen, naravno i logistika mnogo lakša za taj pištolj, tako da ima smisla da to bude prvi pištolj koji ja hoću da posjedujem. Zatim sljedeća stvar koju mi je bilo veoma zanimljivo da vidim jeste Sig Spear. Ovaj konkretno model koji sam imao prilike da vidim je u kalibru 5.56, tako da se malo razlikuje od onog u 6.8 kalibru koji će biti usvojen od strane vojske Sjedinjenih Američkih Država. Ali u svakom slučaju predstavlja veoma, pa mogu da kažem, značajnu inovaciju u odnosu na dosadašnje AR platforme. Ja konkretno nisam toliko upoznat sa AR platformom, s obzirom da je nisam mnogo koristio, ali mi je bilo veoma zanimljivo da gledam inovacije, da gledam ergonomiju kao i rješenja koja se najviše fokusiraju na modularnost i na mogućnost upgrade-a takvog oružja, s obzirom da je planirano za budućnost, da kažem, odnosno za neku bližu budućnost, za korišćenje u narednim godinama, vjerojatno decenijama. Svakako veoma modern komad oružja koji definitivno koristi sve tehnološke inovacije i ima neka veoma specifična rješenja koja će mu sigurno doneti prednost u odnosu na neke ostale konkurente. Very short. I didn't expect that short of a trigger. No, very short. Ono što je mene također zanimalo na ovom sajmu jesu noževi i razni multi-alati. Tako da dosta sam vremena proveo u hali broj 4 u kojoj su bili izloženi upravo oni i gledao sam neke nove brendove, neke koji su mi već poznati, ali sam definitivno bio impresioniran pojedinim, kao što je na primjer Peltonen nož. Za one koji ne znaju, Peltonen je firma iz Finske i to jeste marka, odnosno brand noža koje koriste finske oružane snage, koje je napravio upravo HP Peltonen i veoma je bilo zanimljivo upoznati ga uživo, s obzirom da znam cijelu priču oko istorijata tog noža i imam tu sreću da smo uspostavili saradnju, tako da uskoro ćete moći da vidite recenziju ovog noža na kanalu i mogu da vam kažem već na prvi kontakt ja sam veoma impresioniran, ali o tome u jednom od sljedećih epizoda. Također tu je bilo i mnogo drugih izlagača, mnogo veoma zanimljivih brendova poput Benchmade-a, Extrema Ratio i tako dalje. Također tu je bilo mnogo izlagača opreme. Postojala je cijela jedna hala broj 2 koja je namijenjena za Airsoft i za replike kao i za Airsoft opremu, ali i pored te Airsoft opreme koja, pa mogu da kažem, nije takvog kvaliteta, postojali su neki veoma zanimljivi izlagači koji su imali veoma ozbiljnu opremu. Konkretno mislim na Burn Proof Gear iz Amerike koji se specijalizuju za proizvodnju plate carriera i raznih dodataka koji su 100% vatrootporni, što je veoma zanimljiv pravac za evoluciju opreme. Također tu je bilo i nekih izlagača koji su se bavili termalnim potpisom, odnosno mitigacijom tog termalnog potpisa. Tu ima veoma zanimljivih stvari o kojima ćemo pričati u budućnosti. Također tu je bilo i par izlagača iz Srbije. Meni lično je bila najzanimljivija Zastava oružje iz Kragujevca. Naravno, svi znamo Zastavu i njihove inovacije, odnosno varijante klasičnih modela, ali na neki malo moderniji način i za potrebe današnjih korisnika. Želim da im se zahvalim na vremenu koje sam proveo sa njima i na generalno jednoj veoma toploj atmosferi koja je tamo bila kad god sam posjetio taj štand. Bilo je raznih aktivnosti za vrijeme sajma koje su naravno bile praćene nagradama. Konkretno štand na kom sam ja radio, odnosno Aimwin, je svakog dana imao nagradnu igru gdje su se izvlačile biznis karte i delile su se 2 optike. To je naravno bilo uvijek veoma posjećeno i veoma zanimljivo
gledalcima i posjetiocima sajma. Ali isto tako bilo je zaista mnogo raznih igara, počev od sečenja drva pa do najbrže zamene okvira na Kalašnjikov, gdje se uopšte nisam proslavio. Također postojale su i neke egzotike u vidu američkih proizvođača pištolja poput Stakata, ali i Nighthawk Customsa, gdje nemački uvoznik ima posebnu liniju koja je nevjerovatno specifična i unikatna i graniči se sa umetnošću i naukom. Naravno, treba spomenuti razne proizvođače termalnih uređaja i mogu da primetim da termalni uređaji su definitivno nešto što bi rekli u trendingu i što će biti veoma zanimljivo i zastupljeno u budućnosti i samim tim veoma verovatno mnogo više pristupačno nego što je bilo do sada. Naravno, za vrijeme dešavanja ovog sajma desile su se i neke tektonske promjene u globalnoj geopolitici. To su promjene koje će uticati na sve nas i već za vrijeme trajanja sajma su uticale. Jer evo vam konkretan primjer. Mnogi izlagači sa istoka, iz Pakistana, Kine i tako dalje, nažalost nisu mogli da se vrate direktno kućama. I upravo dok se to dešavalo, to jutro su se vidjele mnoga zabrinuta lica i tačno se promijenila temperatura u prostoriji, odnosno raspoloženje ljudi gdje odjednom su svi postali zabrinuti. To treba da bude jedna velika lekcija za nas, a to je da koristimo vrijeme mira, da budemo spremni, da budemo opremljeni i da usvajamo znanja i vještine za vrijeme kada mir ne bude vladao. Naravno, mi u sljedećoj epizodi nastavljamo sa tematikama koje su nikad relevantnije za aktualna dešavanja i želim da vam se zahvalim za sve lepe želje koje ste uputili, sve one lepe komentare prije samog polaska i naravno na podršci koje uvijek pružate ovom kanalu. Čuvajte sebe, čuvajte vašu porodicu i ljude oko vas i ostanite operativni.